पुलिस ने स्कूटी चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम सूरज प्रसाद और साहिल चौधरी बताए गए हैं। Stay tuned. बताया गया है कि 29 जनवरी को एनजेपी इलाके में एक पिज्जा शॉप से एक डिलीवरी स्कूटी चोरी हो गई थी। घटना के बाद अधिकारियों ने एनजेपी पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। उसी शिकायत के आधार पर एनजेपी थाने की सादा पोशाक की पुलिस ने रविवार को डिलीवरी बॉय सूरज प्रसाद को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ करने के बाद एक अन्य सरगना साहिल चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के बाद चोरी हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी एनजेपी मोड़ बाजार इलाके से बरामद की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी खाना पहुंचाने का काम कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। आज आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। হ্যাঁ নিয়ে চলে গেছে মানে আগে ওখানে কাজ করতো ও ওই জন্য জানতো যে কিভাবে রাখে এরা। আমি যাবো এটা করে জায়গা হয় গাড়ি হ্যাঁ ওটাই কাজ ছেড়ে দেওয়াতে ও তারপরে নিয়ে চলে গেছে মানে আগে ওখানে কাজ করতো ও ওই জন্য জানতো যে কিভাবে রাখে এরা। আমি যাবো এটা করে জায়গা হয় গাড়ি হ্যাঁ ওটাই কাজ ছেড়ে দেওয়াতে ও তারপরে নিয়ে চলে গেছে মানে আগে ওখানে কাজ করতো ও ওই জন্য জানতো যে কিভাবে রাখে এরা। আমি যাবো এটা করে জায়গা হয় গাড়ি হ্যাঁ ওটাই কাজ ছেড়ে দেওয়াতে ও তারপরে নিয়ে চলে গেছে নিয়ে চলে গেছে মানে আগে ওখানে কাজ করতো ও ওই জন্য জানতো যে কিভাবে রাখে এরা।